ये वक्त है महफिल रमज़ान की जान, हमारी शान, हमारे प्यारे उलमाए कराम से आरास्ता इस महफिल का, जिसमें आप सब जानते हैं पाकिस्तान के जय्यद उलमाए कराम मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से जिनका ताल्लुक़ है, यहाँ पर आपके सवालों के जवाब देते हैं। और ये सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इस महफिल रमज़ान का। और अब चूँकि वक्त कम रह गया है तो अब ज़्यादा सवालात दिल में आते हैं और दिल चाहता है कि और सारी चीज़ें पूछें। और माशाल्लाह हमारे साथ आज भी जो पैनल मौजूद है, डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद इसहाक आलम साहब हैं, मौलाना सैयद मोहम्मद कुमैल मूसी साहब हैं और शहरियार दाऊद साहब हैं। जी, शहरियार दाऊद साहब हैं, क्योंकि आज डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब जो उनकी तबीयत नासाज है, तो मैं दुआ करूंगा और एडमिट है हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनके लिए दुआ भी हम सब मिलकर करते हैं। और मुझे लग रहा है वो नज़र लग गई है, क्योंकि हम उन्हें अपना को होस्ट कह रहे थे पहले दिन से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। जी 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 इंशाल्लाह। और शहरियार साहब, आज आपको टाइम नहीं मिला, शहरियार साहब भी हमारे को होस्ट हैं, इनको भी आज 27 दिन है माशाल्लाह हमारे साथ, माशाल्लाह। तो जनाब वक्त का मुकाबला सख्त, आज तो बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है, यौमुल कुद्स पर भी बात करनी है, इंशाल्लाह अगली ब्रेक में हम करेंगे। लेकिन कल एक सवाल छोड़ कर गई थी, उसका जवाब से शुरू करते हैं। हबीबुर रहमान साहब, आपसे शुरू करेंगे कि अगर नेक औलाद जो छोड़ कर जाते हैं, कहा जाता है वो सदका जारिया है, तो कोई ऐसे वालिदैन जो औलाद को किसी करप्शन के जो है रुपए देकर जाएं, या वो दौलत हो जो करप्शन से कमाई हुई, या ऐसा कोई काम हो जो हराम दौलत का हो, तो क्या फिर वो अज़ाब जारिया भी है? मुझे नहीं पता है वर्ड है भी या नहीं, लेकिन मैंने उसको बना लिया अभी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। जहाँ तक सदका जारिया का ताल्लुक़ है, तो इसमें कोई शक नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा मातल इंसानो इनका तामलहु इल्ला सलास, कि जब इंसान मर जाता है तो वो सिवाय 3 कामों के बाकी उसके तमाम काम ख़त्म हो जाते हैं। और उसमें एक है कि वलदुन सालिहुन यदू लहू, कि वो नेक बेटा जो उनके बाद अपने यानी मर जाने वाले के बाद अपने वालिद के लिए और अपने जो भी मतलब आबा व अजदाद के लिए दुआ करता रहे, तो अल्लाह ताला उसकी जो दुआ है वालिदैन के हक़ में कबूल फरमाता है। और फिर 2 चीज़ें उसके साथ मज़ीद जो है आपने इरशाद फरमाई थी कि इल्मुन युन्तफ़ा बिही, वो इल्म जो वो अपने पीछे छोड़ करके जाता है किताब की सूरत में, शागिर्दों की सूरत में, इदारों की सूरत में, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की सूरत में, इस्लामी मदारिस की सूरत में, वो सब का सब उसके लिए फ़ायदे का बाइस बनते हैं। वसदक़तुन जारिया, और कोई काम सदका जारिया का, वेलफेयर का कर दिया है, किसी के साथ खैर भलाई का काम कर दिया, वो सब का सब उनके लिए बाइस नफ़ा हुआ करता है। अब रही ये बात कि अगर कोई शख्स पूरी ज़िंदगी हराम कमाता रहा और उसने अपने बाद हराम दौलत अपनी औलाद के लिए छोड़ी है, तो आया कि उस दौलत के जो मनफी असरात हैं, या हम इस्लामी इस्तिलाह में उसको अज़ाब कहते हैं, तो उसकी गिरफ्त में क्या वो शख्स आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो फिर उससे उसके निजात की सूरत क्या बनती है। तो जब तक वो माल हराम इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, यकीनन उसका अज़ाब उस शख्स को पहुँच रहा है जिसने उसको अपने बाद छोड़ा है बतौर तरके और विरासत के, और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है ये समझ करके शायद ये मेरे वालिद की मीरास थी, माल था, जायदाद थी। रही अब ये बात कि उससे अब छुटकारा पाने की सूरत क्या हो, तो छुटकारा पाने की उसकी सादा सूरत ये है, एक बेटा है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो बैठ करके अंदाज़ा लगा लें कि हमारे वालिद ने वो काम यानी वो बिज़नेस जो शुरू किया और हराम से शुरू किया, इब्तिदा में उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी की गई थी, सपोज़ कर लें कि 50 लाख से, और वो 50 के 50 लाख रुपए हराम के पैसे थे, तो ऐसी सूरत में 5 बेटे या 2 बेटे या 1 बेटा वो ये तय कर लें कि अब हमने इसमें से 50 लाख रुपए की वो हराम रकम जो इब्तिदा में इन्वेस्ट हुई थी उसको हटा देना है। अच्छा, वो ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत हो, वो मतलब ये है कि अपनी जो भी उनकी स्ट्रेटेजी हो, वो उस 50 लाख को अलहदा कर लें, और अब जो बाकी मानदा बिजनेस चलेगा तो ये बिजनेस अब उसके लिए हराम भी नहीं और होगा। उस 50 लाख का क्या मैं अर्ज करता हूँ, और न बाइसे अजाब होगा और न ही वो इन लोगों के लिए आगे चल कर के हराम जरिए रिस्क बनेगा। रही ये बात कि वो जो 50,000 रुपए हैं उसका क्या किया जाएगा, बग़ैर सवाब की नीयत के उसको किसी ऐसे शख्स को दे दिया जाएगा जो गरीब है, फ़कीर है, मुस्तहिक है, या ऐसी जगहों पर लगा दिया जाएगा जो उमूमन नजस और नापाक जगह समझी जाती हैं। मसलन कहीं पर वॉशरूम हैं, टॉयलेट्स हैं, किसी मतलब ऐसी जगह को उसने बनाया जहाँ पर नापाकी वगैरह को डंप किया जाता है, उसको क्लियर किया जाता है। अच्छा। तो ये 50 लाख रुपए वहाँ सर्फ हो जाएंगे, लेकिन सवाब की नीयत नहीं, बगैर सवाब की नीयत के, क्योंकि हराम का पैसा है, हराम के पैसे में सवाब की नीयत का सवाल ही पैदा नहीं होता। और कोई इस तरह का करेगा तो वो मतलब ये है कि सिर्फ गुनाह का इर्तिकाब नहीं बल्कि कुफ्र का इर्तिकाब कर बैठेगा। कॉलर हमारे साथ हैं दानिश शेख जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए।
میں غزنوی بات کر رہا ہوں پشاور سے. غزنوی صاحب جی پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے جی کہ جیسے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اسلاف کے بارے میں آپ لوگوں نے بتایا ہے, ایسے ہم نے اپنے اسلاف کے بارے قربانیوں کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے نا. جی تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. آج کا دن اسحاق صاحب میں چاہتی ہوں اس کی مناسبت سے بھی سب کچھ بات کر لیں. ظاہر ہے آج ایک تو 27 رمضان مبارک, پھر نزول قرآن, پھر ہمیں پاکستان کا ملنا. کہیں نہ کہیں قرآن کے حوالے سے بھی ہم کوتاہی کر رہے ہیں. وہ ہم نے گھروں میں سجا کر رکھنے کی ایک کتاب بنا لی ہے, نہ اسے کھول کر پڑھتے بھی ہیں تو ترجمہ تفسیر پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں, نہیں پڑھتے. اور پھر یہ مملکت خداداد, اس کے معاملے میں بھی ہم بہت کوتاہی کر رہے ہیں. یہی صرف دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں, اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے کچھ نہیں کیا, خود کچھ نہیں کرتے. تو دونوں معاملات پر نصیحت کر دیجئے, سوال تو کیا ہی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو ایسا موضوع ہے اس پر بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے, لیکن سر دست مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے اسمبلی میں قرآن پاک ہاتھ میں لے کر فرمایا تھا کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا قانون کیا ہوگا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا قانون یہ قرآن کریم ہوگا. یہ ہم نے اس کو نافذ کرنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا ہے. اور میرے خیال میں مدینہ منورہ کے بعد شاید پاکستان ہی یہ دو ایسی ریاستیں ہیں جو خالصتاً دین کے نام پر, اسلام کے نام پر اور کلمے کے نام پر حاصل کی گئی ہیں. اور دونوں کا منشور, دونوں کا دستور قرآن کریم ہے. رمضان شریف کا مہینہ ہے, ظاہر ہے کہ پاکستان کے قیام کا تعلق بھی رمضان سے ہے, قرآن کریم کا تعلق بھی رمضان سے ہے. اور پھر یہ کہ 27 رمضان کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک نازل ہوا, پاکستان بھی اسی روز بنا. تو قرآن کریم نازل کیوں ہوا؟ ہدی للمتقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں متقی بنانے کے لیے. محمد علی جناح مرحوم نے کہا کہ یہ قرآن کریم ہی پاکستان کے دستور ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کا, ہمارا اور قرآن کریم کا آپس میں کیا جوڑ ہے, کیا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے, اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں قرآن کریم کے, ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کیا رویہ ہے اور ہمارا پاکستان کے ساتھ کیا رویہ ہے. ہمارا نوجوان آج برملا کہتا ہے, اور میں تو شاید الفاظ سخت ہوں, کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی, حیا بھی نہیں آتی کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے, پاکستان نے آپ کو کیا نہیں دیا ہے. آپ پانی دیکھیں, آپ معدنیات دیکھیں, آپ یہاں کا ماحول دیکھیں. بلکہ ہم نے عرب کنٹریز کا سفر کیا ہے, ہم نے یورپ دیکھا ہے, ہم نے پاکستان جیسی بیلوس قوم کہیں نہیں دیکھی. پاکستانیوں جیسی وفادار, دین کی آزادی دی ہے, اس سے بڑی دین کی آزادی ہے. پاکستانی قوم جس طرح ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتی ہیں. آج آپ ایک پوسٹ وائرل کر دیں, ایک ویڈیو وائرل کر دیں کہ پشاور میں, کشمیر میں, بلوچستان میں فلاں ایک شخص ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کا ٹیڑھا کلٹی ہو گیا, ریڈی کلٹی ہو گئی ہے, اس کا بزنس تباہ ہو گیا ہے, وہ سڑک پہ آ گیا, وہ فٹ پاتھ پہ آ گیا. آپ دیکھیں کراچی کا نوجوان کس طرح دیوانہ وار اس کی طرف دوڑتا ہے, لپکتا ہے. انفارچونیٹلی وہ یہ اپنے طور پر ہم کر دیتے ہیں, ایک نہیں ہو پا رہے قوم. تفریق جتنی کم ہونی چاہیے اتنی بڑھ رہی ہے. کالر ہے, یہ تو ڈسکشن میں اتنی لمبی ہے کہ وقت کم والے دن پہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی. کالر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رابعہ کیسے ہیں؟ جی رابعہ بھی ٹھیک ہے اور انم بھی ٹھیک ہے. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں صرف ایک بات, آپ چونکہ آپ نے کہی تھی میں سوال